Кәусар, привет. Давай, мен сенен сұраймын, мемлекеттердің астанасын сен айтасың, иә? Давай, бастаймыз. Қазақстан. Астана. Абхазия. Шухун. Азербайжан. Баку. Түркия. Ангола. Америка құрама штаттары. Вашингтон. Мексика. Мексико. Австрия. Вена. Ұлыбритания. Лондон. Италия. Чикала Пирсон. Берем. Италия. Лин. Испания. Мальтик. Бразилия. Бразилия. Телевизия. Дұрыс. Монголия. Орландо Путой. Австралия. Тамбия. Өзбекстан. Ташкент. Қырғызстан. Бишкек. Жапония. Тайду. Канада. Ақтар. Замбия. Пушка. Израиль. Телевизия. Үндістан. Били. Германия. Били. Молодец. Ресей. Матю. Украина. Китс. Норвегия. Косово. Филиппин. Ванила. Сауд Арабиясы. Ляд. Біріккен Араб Әмірліктері. Абу-Даби. Қытай. Қытай. Пекин. Грекия. Астана. Вьетнам. Хамуй. Ирландия. Дублин. Иран. Тегеран. Мысыр. Париж. Франция. Париж. Ой, молодец. Бітті ма? Я. Неше болды? 35. Жаным менің ақылдым. Қазір.